misalnya. Jadi tidak bisa disah. Dan ini ya kan permisalan yang untuk mendekatkan kepada kalian, ini permisalan ya kan yang fasid. Mereka menginginkan rasulnya dari para malaikat, itu baru bisa dikatakan sebagai seorang rasul, ya kan. Kalau sama-sama manusia tidak bisa, walaupun semua masdarnya datangnya dari Allah, penciptanya semua dari Allah. Tapi tidak bisa disamakan. المثل الشيخ شفيق، المثل الذي ذكرته أنا بين الشيخ شفيق وحمدان حتى أقرب هذه المسألة، أن جمعت بين أمرين، أجمع بين شخصين لجامع بينهما، ذكرت أنهم متخرجون مثلا من هذا المعهد وكذا وكذا وكذا، مع الفارق في القياس أن هذا كان كذا وهذا كان كذا. بس هذا تبين هذا المثل يعني. Ya, permisalan yang disampaikan tadi saya untuk mendekatkan itu loh. Ya kan, semuanya sama-sama lulus dari satu sekolahan yang sama, pendidikan yang sama, guru yang sama, tapi ini sudah mencapai tingkat derajat tertentu dan ini baru mulai. Nah, ini kalau mau diadukan kan nggak bakal sama kekuatannya gitu loh. Jadi tidak akan seimbang. Ini untuk mendekatkan saja. هذا الذي ذكرته تبيين النوع الأول من نوع القياس إلحاق فرع بالأصل في الحكم لجامع بينهما. ذكرنا أن هؤلاء الاثنين الآن هذا فرع والأصل هو المعهد حق البوكس هذا، لجامع بينهما أنهم خرجوا متخرجون من هنا في الحكم. هذا هو الحكم مع الفارق، هذا الفارق الفاسد الذي وقع فيه إبليس ووقع فيه مشركو أو مكذبو الرسل عامة، ونسوا أمرا واحدا. المكذبون للرسل نسوا أمرا واحدا، أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء. إن الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا اصطفاء الله سبحانه وتعالى. فكان جواب الرسل عامة أن الله سبحانه وتعالى ميز البشر كما أخبر الله سبحانه وتعالى ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. الله سبحانه وتعالى رفع البشر بعضهم عن بعض، لم يجعل البشر عامة، ميز هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، فميزهم الله سبحانه وتعالى ورفع بعضهم فوق بعض. هذا الأمر الآخر. تفضل شيخ. Ya, jadi permisalan tadi untuk mendekatkan supaya kita bisa lebih faham ya kan, di mana kedua petinju tadi ya kan lulus dari pendidikan yang sama ya kan, ilhaqu far'in bi aslin ya kan. Jadi dua-duanya sama, keluar dari tempat tersebut ya kan. Tapi ini lebih tinggi ya kan derajatnya atau pengalamannya atau kemampuannya dengan orang yang baru lulus atau baru meniti karir ya kan. Dan setiap rasul yang diutus kepada kaum oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menolak ya kan dakwah para rasul tersebut dengan alasan ya kan bahwasanya engkau adalah orang-orang yang sama seperti kami, manusia yang sama seperti kami ya kan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab ya kan, menjelaskan kepada mereka ya kan bahwasanya Allah memilih para nabi itu, Nuh, Musa, Hud, Saleh, ada apa semua itu adalah dari kalangan manusia sesama seperti mereka yang Allah muliakan, Allah angkat mereka dengan diberi sifat kerasulan. Dan ini adalah merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa saja dari hamba-hambanya menjadi utusannya, menjadi duta besarnya untuk memberikan misi
atau menyampaikan misi agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya Allah berfirman dalam ayatnya, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala memilih para utusannya. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala memilih para utusannya dari para malaikat, ya kan, dan utusannya dari para manusia. Dari para malaikat Allah memilih dari jenis malaikat itu sendiri sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan di antara para malaikat-malaikat yang lainnya. Allah berikan kedudukan lebih daripada malaikat-malaikat yang lain, dan kita tahu bagaimana kedudukan Jibril. Jenderalnya para malaikat. Pemimpin dari para malaikat. Ya kan? Pemimpin dari para malaikat. Begitu juga para rasul yang Allah utus, yang Allah muliakan dengan kerasulannya, dengan kenabiannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ya kan, di antara manusia-manusia yang lainnya. Makanya Allah mengatakan Allah memilih para utusannya dari golongan para malaikat maupun dari golongan manusia itu sendiri. Allah muliakan, Allah berikan kelebihan, ya kan, untuk menyampaikan kepada mereka misi keagamaan Allah Subhanahu wa taala. كذلك قال الشيخ رحمه الله تقول الرسل الله فضلنا بأنه من علينا واختارنا للرسالة فقياسكم قياس مع الفارق لأن البشر هم وضعوا المشركين القياس وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فبين الله سبحانه وتعالى لهم هذا الأمر وبرد الرسل عليهم أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار. فيقول الشيخ رحمه الله الله فضلنا بقول الرسل الله فضلنا بأنه من علينا واختارنا الرسالة فقياسكم قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ الفارق قول الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا الاصطفاء هو الفارق. هم قاسوا قياسكم صحيح نحن بشر كلنا بشر ولكن الفارق أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الرسل